अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल आप दीदा हो गए। ये उनका आखिरी खिताब था अपने स्टाफ के साथ। इसी तरह की गुफ्तगू जनरल बाजवा ने भी की थी जब उनका अलविदाई खिताब था। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं गोशाए गुमनामी में चला जाऊंगा, मेरा कोई नाम नहीं होगा। बेसिकली ये दोनों पैगाम हैं उन अशख़ास के लिए जो वज़ीर आज़म बनते हैं, जो इक़्तिदार के महासन पे बैठते हैं, जो वज़ीर आला बनते हैं, वज़ीर दाखिला बनते हैं, वज़ीर ख़ारजा बनते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना बनते हैं, या कोई और वज़ीर बनते हैं, आईजी बनते हैं, चीफ़ जस्टिस बनते हैं, या कोई ऐसा ओहदा जिसके अंदर ताकत इन्वॉल्व होती है। ये सब उन लोगों के लिए पैगाम है कि एक दिन इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब होना होता है, ताकत का जो नशा है वो ख़त्म होना होता है और इख्तियार सदा नहीं रहता। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब तकरीबन 9 साल सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और 20वां चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। उनका दौर बहुत हंगामा खेज़ था, सियासी तौर पे बहुत अफरा तफरी थी, आइनी और कानूनी बहरान भी आए। उनके दौर के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग देखने में आई। उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे कि वो बेंचेस ठीक नहीं बनाते हैं, और जो है ना धड़ाबंदी उनके दौर के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में नज़र आई। और उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि वो पीटीआई को और इमरान खान साहब को फेवर करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात थी। उन्होंने जो भी फ़ैसले दिए वो आइन और कानून के मुताबिक दिए। कुछ फ़ैसले ऐसे थे जिनके ऊपर आप जो है ना हदफ तनकीद बना सकते हैं, मगर आप जजेस के किरदार को हदफ तनकीद नहीं बना सकते। फ़ैसलों के ऊपर बात होती है, शख्सियत के ऊपर बात नहीं होती। मगर हमारी पॉलिटिकल क्लास ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को बहुत मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। कौन सी ऐसी जमात है जिसने उनके ऊपर जो तनकीद के नश्तर नहीं चलाए, उनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाए, उनके जलसों के अंदर उनके नाम नहीं लिए गए। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद कामयाब हुई तो उसके बाद इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद जलसों के अंदर उन पे ऊपर इल्ज़ामात लगाए और गिला किया कि 12 बजे जो है ना वैन आ गई थी और वो अदालतें खोली गई और तरह तरह की बात की गई। मियाँ नवाज़ शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ, उनकी काबीना, पीपल्स पार्टी, आसिफ अली ज़रदारी, राना सनाउल्लाह, कोई ऐसा शख्स ऐसा नहीं था हुकूमत के अंदर जो उन पर तनकीद नहीं करता था। मौलाना फजल रहमान साहब तो बाकायदा जुलूस लेके उनके जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठ गए थे और उन्होंने वहाँ पे जलसा किया था। ये इस हद तक गए थे। मगर जो बंदयाल साहब हैं उन्होंने ये वक्त बड़ी ग्रेस से गुजारा, उन्होंने बड़े तहम्मुल से गुजारा और बड़ी पुख्तगी का मुजाहरा किया। वो ऑफेंड नहीं हुए, उनके फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने उस तरह से वो जो है ना रिएक्शन नहीं दिखाया जिस तरह माजी के अंदर चीफ़ जस्टिस दिखाया करते थे। इफ्तिखार चौधरी साहब का एक दौर था, साकिब निसार साहब का एक दौर था। अगर कोई शख्स नहीं मानता था तो उनको अदालतों में मिला के उनकी तज़लील की जाती थी। और ये जो सारे जर्नलिस्ट जानते हैं, सारी पॉलिटिकल क्लास जानती है, ये कोई बातें ढकी छुपी नहीं है। मगर बंदयाल साहब का दौर के अंदर ऐसा कुछ देखने में आया। उन्होंने बहुत पुख्तगी का मुजाहरा किया। जब भी कोई दौर ख़त्म होता है तो आप उसका एनालिसिस करते हैं कि वो दौर कैसा था, अच्छा था, बुरा था। किसी प्राइम मिनिस्टर का हो, भले किसी चीफ़ जस्टिस का हो, आर्मी चीफ़ का हो, आप एनालिसिस ज़रूर करते हैं। मेरी ख़्याल में जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का दौर था ये बहुत डिफरेंट दौर था। इसमें अफरा तफरी बहुत थी सियासी तौर पे और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। जो काम पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए थे वो इस मुल्क की सियासी जमातों ने, इमरान खान साहब ने और दीगर जमातों ने भी वो पार्लियामेंट में नहीं किए। वो अदालतों के अंदर हर दफ़ा केसेस लेके जाते रहे। जो लेजिस्लेशन वहाँ होती थी वो उसको वहाँ पे जो अपोज़ नहीं करते थे उनको अदालतों के अंदर अपोज़ करते थे। इसी तरह ही वहाँ पे काम बढ़ता गया, बर्डन बढ़ता गया, तनकीद बढ़ती गई। तो ये एक दौर बहुत हंगामा खेज़ था। उनके जो बहुत अच्छे अच्छे फ़ैसले भी हैं, मैं समझता हूँ बंदयाल साहब ने कुछ सारे फ़ैसले मुतनाज़ा नहीं किए, बहुत अच्छे अच्छे फ़ैसले भी किए हैं। इमरान खान साहब ने जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद होनी थी, स्पीकर ने वोटिंग नहीं कराई, इमरान खान साहब ने एक असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी और उन्होंने मुल्क के अंदर इलेक्शन अनाउंस कर दिया। सदर साहब ने उसके ऊपर साइन कर दिया तो उसके ऊपर सो मोटा लिया बंदयाल साहब ने और इमरान खान साहब की हुकूमत बहाल कर दी। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब का फ़ैसला जो है गलत था, आइन से मुतसादम था, गैर आइनी फ़ेल था, जो है ना इसकी आइन इजाज़त नहीं देता, और उन्होंने बहाल कर दी थी। और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला था मेरे हिसाब से। पंजाब और केपी के अंदर जब इलेक्शन इमरान खान साहब ने अपनी असम्बलियाँ तोड़ी तो वहाँ पे 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे,
مگر حکومت وقت نے اور نگران حکومت نے الیکشن کمیشن نے اس وقت ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے وہاں پہ الیکشن نہیں کروائے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے وہاں پہ بھی سو موٹو لیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے 14 مئی کو، مگر بدقسمتی سے ان کے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس وقت کی حکومت نے، الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں میرے حساب سے کوئی اور چیف جسٹس ہوتا، افتخار محمد چودھری ہوتے، ثاقب نثار ہوتے یا کوئی اور چیف جسٹس ہوتے، تو وہ ضرور پرائم منسٹر کے اوپر توہین عدالت لگاتے، وہ ضرور چیف الیکشن کمشنر کے اوپر توہین عدالت لگاتے، وہ ضرور نگران حکومت کے اوپر توہین عدالت لگاتے، مگر انہوں نے اس طرح کا کوئی جو ہے نا کام نہیں کیا۔ انہوں نے بہت سیاسی پختگی کا اور آئینی طور پر انہوں نے بچور جج ہونے کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ملک کے اندر افراتفری کو نہیں بڑھایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ، مگر انہوں نے آئیڈلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ توہین عدالت لگنی چاہیے تھی، کیونکہ الیکشن ضروری تھے۔ آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہو، مگر نہیں ہوئے اور انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے ابھی جو فیصلہ دے کے گئے نیب ترامیم کا، وہ بہت غضب کا فیصلہ ہے۔ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جو اس وقت کے حکمران جماعت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے جو اس کے اندر ترامیم کی، تو گو اس کے اندر بہت ساری ترامیم ایسی تھی جو ضروری تھی، جیسے 90 ڈیز کا ریمانڈ ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ اس طرح تو جو جنہوں نے مرڈر کیا ہوتا ہے ان کا 14 دن کا ہوتا ہے، جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا 14 دن کا ہوتا ہے، تو نیب کے جو کیسز تھے ان کا 90 دن کا ریمانڈ تھا، وہ اس کو کم کر کے وہ 14 دن کے اوپر لائی۔ یہ ضروری کہ بہت ساری چیزیں تھیں جو اچھی تھیں، مگر جس سے سیاستدانوں کو فائدہ ہوا، جس سے شہباز شریف کو فائدہ ہوا، زرداری صاحب کو فائدہ ہوا، اومنی گروپ کو فائدہ ہوا، شاہد خاقان عباسی کو، خواجہ سعد رفیق کو، خواجہ آصف کو، رانا ثناء اللہ کو، میاں جاوید لطیف، اکرم درانی، سلیم مانڈی والا، شوکت ترین، پرویز خٹک، عامر کیانی، خسرو بختیار اور فریال تالپور وغیرہ، جو سی ایم پنجاب تھے حمزہ شہباز، اور باقی جو مسید مراد علی شاہ، سلیم مانڈی والا، یہ سارے جو اسحاق ڈار، یہ سب کے خلاف جو ہے نا یہ کیسز دوبارہ کھل رہے ہیں۔ تقریباً 1800 کیسز ہیں جو دوبارہ کھل رہے ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت اچھا فیصلہ تھا نیب ترامیم کے حوالے سے، یہ دیکھے گئے، مگر کچھ ایسے تھے جو فیصلے جو انہوں نے کے دور کے اندر بہت متنازع تھے، جو میرے حساب سے آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھے۔ جو 63(1) کی انہوں نے تشریح کی تھی صدارتی ریفرنس کے اوپر، جو عارف علوی صاحب نے ان کو ریفرنس بھیجا تھا جب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے پارٹی چھوڑ رہے تھے، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی، تو پارٹی چھوڑ کے جب وہ انہوں نے گروپ بنا لیا تھا اور عدم اعتماد میں وہ فیور کر رہے تھے پنجاب کے اندر، انہوں نے بلکہ حمزہ شہباز کو ووٹ بھی دیا تھا، وفاق میں شہباز شریف صاحب کو بھی سپورٹ کیا 22 لوگوں نے، مگر انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ تو وہ اس وقت جو ہے نا انہوں نے کہا 63(a) کی تشریح کہ ان کی سزا کیا ہوگی اور ان کے ووٹ کا کیا ہوگا اور اس کی مدت کتنی ہوگی۔ 4 سوال انہوں نے بھیجے تھے، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے 63(a) کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب ان کا جو ووٹ ہے وہ شمار نہیں ہوگا اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے۔ یہ میرے نزدیک میں بہت بڑی ناانصافی تھی۔ اس سے کیا ہوا کہ اس سے آج کے بعد کسی پرائم منسٹر، کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکتی۔ آپ نے عدم اعتماد کا راستہ روک دیا، کیونکہ آپ جب کسی شخص کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، وہ محض اسمبلی سے نکلنے کے لیے تو ظاہر ہے وہ اس طرح نہیں کرے گا نا کہ وہ ووٹ دے گا کسی کو، کیوں دے گا جب ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ آئین کی ایک شق تھی، اس کو انہوں نے ساخت کر دیا، جو میرے نزدیک ان کا اختیار نہیں تھا۔ آئین کی ایک شق کے اوپر اب کبھی زندگی بھر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ 63(a) کی تشریح انہوں نے بالکل غلط کی تھی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایٹ لیسٹ ووٹ شمار ضرور ہونا چاہیے، ووٹ شمار ہوگا تو پھر یہ عدم اعتماد آئے گی نا، ورنہ آپ نے آئین کے اندر یہ عدم اعتماد کا رکھا کیوں ہے؟ جب کوئی پرائم منسٹر پرفارم نہیں کرتا، یا جو کوئی بھی پرائم منسٹر جس کو میجورٹی نہیں رہتی، تو اس کے خلاف عدم اعتماد آئین میں رکھی کیوں اگر آپ نے ووٹ ہی شمار نہیں ہونا؟ تو یہ میرے حساب سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ انہوں نے تشریح۔ اس کے بعد جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر جتنا کرائسس آیا اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب میں حمزہ شہباز کی گورنمنٹ گئی، پرویز لائی وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد بہت سیاسی طور پہ افراتفری رہی، جو پنجاب کی حکومت گری، اور اگر یہ اس وقت یہ فیصلہ نہ ہوتا تو کبھی پرویز لائی وزیر اعلیٰ نہیں بنتے، کبھی پنجاب کی اسمبلی نہ ٹوٹتی، پنجاب کی اسمبلی نہ ٹوٹتی، کے پی کی اسمبلی نہ ٹوٹتی، اور یہ 9 مئی بھی نہیں ہونا تھا، کیونکہ اس کے بعد جو ان کے پاس اختیار آیا، اقتدار آیا اور طاقت آئی، تو اس کے بعد زوم آیا، تو اس کے بعد جس طرح سے عمران خان صاحب نے اس ملک کے اندر اداروں کے خلاف نفرت بھری، تو اس کے نتیجے میں 9 مئی ہوا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سارے کی ذمہ یہ 63(a) کا ہے۔ اگر 63(a) کا یہ فیصلہ نہ آتا تو نہ پنجاب کی گورنمنٹ ختم ہونی تھی اور نہ ہی یہ سیاسی اور آئینی بحران اتنے زیادہ ہونے تھے۔ جو ایک ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 کو انہوں نے 11 اگست کو کالعدم قرار دیا تھا، یہ بھی بہت ضروری تھا۔ یہ بڑی اچھی لیجسلیشن تھی۔ اس کے اندر 184(3) کے اندر جو مقدمات ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ سنتی ہے،
सिविल कोर्ट नहीं सुनती, सेशन अदालत नहीं सुनती, हाई कोर्ट नहीं सुनती, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले होते हैं। उनके अंदर उनको अपील का हक दिया गया था, जो मेरे ख्याल में बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुताबिक है, जो आइन के मुताबिक है। वो अपील का हक ज़रूर मिलना चाहिए, किसी को भी हो, मगर एक जज, दो जज, तीन जज हरफ़ आकर नहीं हो सकते। तो क्योंकि आज का इसके अंदर अभी अपील का हक नहीं था, रिव्यू था, रिव्यू सेम जज सुनते हैं। अपील के हक में बेंच चेंज होना था, ज़ाहिर बड़े बेंच ने सुनना था, तो वो उसको कलादम करार दिया। ये मेरे ख्याल में बंदयाल साहब की अदालत को नहीं करना चाहिए था। बाकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था, अदालती इस्लाहत का बिल, उसके ऊपर स्टे दिया हुआ है। अब देखते हैं मंडे को इसके ऊपर शायद हो सकता है कि फुल कोर्ट बन जाए। फुल कोर्ट के मामले पे भी हुकूमत उनसे, बंदयाल साहब से बहुत नाला रही, जजेस नाला रहे कि जो आइनी बहरान, आइनी किस्म की जो इश्यूज़ आते हैं अदालत के अंदर, अमेरिका के अंदर भी ऐसे ही होता है कि आइनी जो मसाइले होते हैं उनके ऊपर फुल कोर्ट सुनती है, तो यहाँ पे भी फुल कोर्ट सुना जाए। मगर जो बंदयाल साहब हैं उन्होंने फुल कोर्ट एक भी नहीं बनाया किसी भी आइनी बहरान के ऊपर। उन्होंने फुल कोर्ट ने उनको ये फुल कोर्ट बनाना चाहिए था और उनको इस तरह स्टे नहीं देना चाहिए था, या वो फैसला कर जाते। उससे क्या हुआ, 4 माह से ना क्राइसिस आया हुआ है मुल्क के अंदर। चीफ़ जस्टिस जो इस वक्त नए चीफ़ जस्टिस हैं, चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, वो तो इसके हक़ में थे। वो कहते हैं पहले फ़ैसला करें, उसके बाद अब जो है ना उसका वो बनाएं, बेंचेस बनाएं। अब क्या होगा, अब फुल कोर्ट शायद बना दें। काजी फायज़ ईसा साहब जब वो हलफ उठाएंगे तो वो फुल कोर्ट बना देंगे। फुल कोर्ट फ़ैसला करेगा। अगर उन्होंने इसके ऊपर जो है ना उसके हक़ में दे दिया, तो फिर जो 4 माह से बेंचेस बन रहे थे उनका क्या बनेगा, ये एक नया क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। बाकी फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल का फ़ैसला जो है ना उन्होंने करना था, नहीं किया। उन्होंने समातें की, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को सुना, वकला को सुना, PTI के वकला को सुना, मगर उन्होंने वो केस जो है ना उसको किसी एक साइड पे लगा के नहीं गए। उनको लगा के जाना चाहिए था, उन्होंने सुना था तो उसको लगाने के जाना चाहिए था। इस तरह जो है ना नहीं होना चाहिए कि आप 3-4 माह या 2 माह एक केस सुनते रहें और उसके बाद उसकी एडजर्न कर दें और उसका कोई पता नहीं है उसका क्या बना। बाकी इलेक्शन के इल्तवा के ऊपर जो 9 अगस्त को शहबाज हुकूमत ख़त्म हुई, 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन, आइन कहता है 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ है। सदर साहब ने भी एक गुगली खेली है। नून लीग का अपना मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी कहती है 90 डेज़ में होने चाहिए, आइन कहता है 90 डेज़ में होना चाहिए। तो अब वो सारा खेल है, उसके ऊपर जो सदर साहब हैं वो जो चीफ़ जस्टिस साहब थे वो खामोश रहे। उन्होंने सो मोटो नहीं लिया। उन्होंने इमरान खान साहब के वक्त सो मोटो ले लिया था, पंजाब के वक्त सो मोटो ले लिया था। वो शायद उनको लगा कि अब फिर उन्होंने फ़ैसला दे दिया, तो ऐसा ना हो कि पंजाब में और KP में जिस तरह उनकी इज़्ज़त जो है ना, उनको फ़ैसले की इज़्ज़त नहीं की गई, उसी तरह ऐसा ना हो, तो इसलिए उनको खामोशी इख्तियार किए रखी। मेरे ख़्याल में उनको ये खामोशी नहीं इख्तियार करनी चाहिए थी, उनको वो फ़ैसला देना चाहिए था। ये बंदयाल साहब का दौर था, बहुत अच्छे इक़दामात भी हुए, बहुत मुतनाज़ भी हुए, मगर जो पॉलिटिकल जमातों को ये देखना चाहिए कि आपको जजेस के कंडक्ट के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, उनके फ़ैसलों पे तनकीद करनी चाहिए, आपको उन पे एतराज़ करने चाहिए। तो इसी से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत भारी ज़िम्मेदारियाँ अब नए चीफ़ जैसे काजी फायज़ ईसा साहब पे, देखते हैं वो उनका दौर कैसा होता है। वो जिस तरह से वो बंदयाल साहब के ज़माने में जिन चीज़ों को ठीक समझते थे, क्या वो उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे, नहीं करेंगे, तो वक्त बताएगा। देखते हैं कि जो है ना उनका दौर कैसा रहता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।